हाई फ्रेंड्स, एजी प्रोडक्शन कलकातार पक्ष थेके आमी सौमेन। आज शुभ रथयात्रा। प्रतिटी ভিউয়ার্স के जानाई रथयात्रार शुभ आंतरिक प्रीति शुभेच्छा। बंधुरा प्रति बछरेर मतो ए बछरेও रथ हওয়ার कथा छिलो ठीक एकई भावे एकई नियमे, किन्तु मारणरोग करोनार दापटे ता बदले गेल अनेकटाई। पुरीर जे रथ ता पुरोपुरी बंद करे देওয়ার कथा हयेछिलो, किन्तु सुप्रीम कोर्टे लास्टेर जे राय, शेषेर जे राय, सेई राय मेनेई एकदिन आगे प्रस्तुति हलो रथयात्रार। हाँ बंधुरा, सकल रकम विधिनिषेधेर मध्य दिएई शुरू हलो पुरीर रथयात्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। मोहाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्त सहजवळ भद्रेण बलिना सुभद्रामध्यस्थः सकलसुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। बंधुरा ठीक एकई रकम भावे एकई दिने 2019 रथयात्राय कलकाता इस्कन मंदिरेर परिवेशटा एकबार देखे निन। देखलें तो ठीक एरकमई आज पुरीर मंदिरे समस्त सरकारी नियम मेने शुरू हो गेल रथयात्रा। प्रतिटी रथ टानते पारबेन 500 जन पुजारी मिले। एक एकटा रथेर टाइम थाकबे 1 घंटार डिस्टेंस। हाँ, एकटा रथ टानार 1 घंटा परे चलबे आरेकटी रथ। ठीक टाइमे नियम करे एलेन पुरीर महाराजा। सोनार झाटा दिए झाट दिए परिष्कार करलेन रास्ता। Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। আমরা খুবই দুঃখিত এবছর পুরোপুরিভাবে রথটা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে না পারার জন্য। তবু ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন। হ্যাঁ, এখনও যারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও যাতে খুব সহজেই আপনার কাছে পৌঁছে যায় তার জন্য পাশে বেল আইকনটি প্রেস করতে কিন্তু ভুলবেন না। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, মন যা চায় তাই করুন। জয় জগন্নাথ। জগন্নাথ সবার মঙ্গল করুন।